হজ হলো সৌদি আরবের দুটি পবিত্রতম শহর মক্কা ও মদিনায় বার্ষিক তীর্থযাত্রা এবং এই তীর্থযাত্রাকে ঘিরে বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা একত্রিত হয় মক্কা ও মদিনা এই দুটি শহরে। এই তীর্থযাত্রা একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় যা ঈদুল আজহার সাথে শেষ হয়। প্রতি বছরই চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে হজ উৎসব। 2025 সালের 4 জুন থেকে 9 জুন পর্যন্ত হজ অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ইসলামী ক্যালেন্ডারের 12তম মাস জিল হজ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই ভারত সহ বিভিন্ন দেশের তীর্থযাত্রীরা হজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে 42 জন হজ যাত্রী মক্কা ও মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারা আগরতলা বিমানবন্দর থেকে কলকাতা হয়ে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। এমবিপি বিমানবন্দরে আজ হজ যাত্রীদের বিদায় জানাতে উপস্থিত হন ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রতি বছর হজ যাত্রীদের मक्का और मदीनाय हज करते पाठानो है। त्रिपुरा स्टेट हज कमेटी के द्वारा मदीना मुनव्वरा में हज के लिए 2025 के लिए जो त्रिपुरा से 42 हुज्जाज कराम आज यहाँ से त्रिपुरा एमबीबी एयरपोर्ट से दिल्ली के अगरतला कलकत्ता के लिए रवाना हुआ है। वहाँ के हमारा एम्बार्केशन पॉइंट है। वहाँ से फिर 18 तारीख को हमारी फ्लाइट दिल्ली कलकत्ता से जद्दा तक जाएगी। तो उनकी सिलसिला पे आज की कार्यक्रम है और पूरा स्टेट हज कमेटी प्लस ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जितना है सब यहाँ पे जुड़ने के लिए आया है। उनका खुशहाली और देश की तरक्की और देश की अमन शांति के लिए सबको दुआ की आरज़ रखते हैं। और हम लोग भी आए यहाँ पे उनकी कुछ सोहबत पाने के लिए। बस इतना ही है हमारी। वहाँ पर क्यों जाते हैं? एक्चुअली ये हमारा परंपरा सिलसिला है और हमारा जो 5 पिलर्स ऑफ द स्तंभ रहता है, एक रिलीजियस इश्यूज है, उसमें से एक ही होता है हज फर्ज हज रहता है। वो हज के सिलसिला में जाते रहता है, हम जाना पड़ता है हमको। तो हर काउंटी से आते रहता है। इस सिलसिले पे हमारे इंडिया से भी आज उनके अटेंड करने के लिए रवाना हुआ है। वहाँ जाके क्या दुआ करते हैं ये इनका जो सारे आलम के लिए दुआ करता है और खुशहाली आमन के लिए भी दुआ करता है। और खुद का एक फ़र्ज़ रहता है, हर बंदा के लिए एक फ़र्ज़ रहता है और फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। जिसके पास वो एबिलिटी रहता है, फाइनेंशियल एबिलिटी रहता है, वो जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर बंदा जा पाए, ऐसा कुछ नहीं उनके पास। और बस तो जिसके पास फाइनेंशियल एबिलिटी रहता है वो भी जाता है। हर काउंटी से आते रहता है। इंडिया भी सबसे बड़ी तादाद से जाते रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही हमारा आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल वगैरह जितना स्टेट है वो ऑलरेडी उन लोग अराइव हो चुका है जिद्दा के लिए। मोहम्मद शमसुद्दीन, बोर्ड मेंबर हज कमेटी ऑफ त्रिपुरा। 2025 আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এবার 42 জন হজযাত্রী আজকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। কালকে রিপোর্টিং, 16 তারিখ রিপোর্টিং এবং 18 তারিখ ক্যালকাটা থেকে জেদ্দা যাবেন। তাদেরকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা আজকে অফিস স্টাফ মেম্বার 3 জন আমি সহ আমরা যাচ্ছি তাদের পরিষেবার জন্য। তাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যালকাটা থেকে তারা জেদ্দার বিমানে উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিদায় দেবো। এটা হজকে কেন্দ্র করে তীর্থ, যেমন আমাদের এটা তীর্থস্থান, নবীজির রোজাতে এখানে মোবারক করতে হয়, সেই কারণে হজে যাবে প্রতি বছরের এবারও 44 জন হজযাত্রী যাচ্ছেন। এর মধ্যে একজন যাচ্ছেন প্রশিক্ষণ শিক্ষক, তাদেরকে সেবা করার জন্য। ত্রিপুরা সরকার খাদ্যমন্ত্রী এখন হজ কমিটির প্রশিক্ষক হিসাবে যাচ্ছেন, নামটা পাল্টে দিয়েছে, এটা খাদ্যমন্ত্রী। তাদের একমাত্র ত্রিপুরার যে ভারত সরকার একজন সরকারি কর্মচারীকে তাদের সেবার জন্য সৌদি আরবে পাঠাচ্ছেন। এর জন্য আমি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এটা তীর্থস্থান, বছরে একবার যায়। হজ ইসলামের 5টা স্তম্ভ, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ইমান। হজ একটা 5টা স্তম্ভের মধ্যে একটা স্তম্ভ। প্রতি বছরে একবার সেখানে নবীজির যে রোজা মানে কবর, সেখানে অনেকগুলো ধর্মীয় রীতিনীতি প্রথা আছে, সেগুলি পালন করার জন্য বছরে একবার এ হজে যাওয়া হয়। আমার নাম শাহ আলম, রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান।